Okay. Yan. Dito ka. Yan ba yung agwa o? Where? Yan. Yan yung agwa na nagkuhan mo. Dito tayo pag ganon. Okay, let's go. Yan. Para maiba naman ang ano. No, palabas ka niyan sa mga kahoy. There you go eh. Yan dito. Yan. Dito ka. Yan. Cowboys. Yes, Tarantadohan na gibay ni mga cowboys. no. Cowboys peder mga cowboys Ito. Yun guys, doon no. Ano? Yun guys, Yan Feather duster. Gusto yung kanya, di pa tanaka ko ano. Ay no. Feather duster nga ni. Guys, ito, mas may mga kahoy. Pag ganun ka, mga kahoy. Sabi ni Datre, pero isa man sana. Meron ditong tangke Tangke. Tangke ng tulig. Ang tangke. Yung kira, mga bata. Oh. That's going back. Let's go this way. Tayo. Let's go this way. Okay. This way. Pasok tayo sa mga ano. No, doon. Let's go. Doon tayo, pagano tayo doon. Let's go this way. May daanan Wala, papalikan sila. Dito. It was nice to go there. Ha? It was nice to go over there. Wala ka. See? Iharap mo na sa inda. No. Na, dito na sa akin. Hello. Hi. Hello. Good morning. Let's go. Let's go over here. Mga bata. No, it's Cowboys, mga bata. Excuse me. It's nice to be here. Like going back this way, going back that way. Where? Over there. Tapos paksak tayo doon. Manok-nok dito. Mga cowboys, Wala. Ito lang naman ang kahit mga kahoy lang. Mga bata. Bata lang tayo, mga cowboys. Ba, wala tayo dito. Ayoko. Okay, let's go back there. Smell something different. Huh? No, I tell the truth. Give me that one. I like it. Mga bata. Tingnan nyo guys. Ano siya eh? Ano kasi Stuck na siya? siya, stuck. Yeah. And then, pag may makita tayong ano dyan, labas na tayo. Ayan guys, Okay, nakita nyo? Hold on. Right there. It's Elmo right there. I like it. Nasaan na yung mapa? Andito sa ano ko. No, nagre-record yan. Excuse me. Yan, pag may madaanan na tayo dito ano, labas na tayo. Kung may madaanan tayo. Okay, let's go back here. Okay. Right here. Main road. Okay, saan ka maglusot? May lalabasan ka eh. Dito hindi nakakatakot. Magpasok-pasok kung saan. Ang nakakatakot yung sa atin kasi ano, Excuse me. wala si nanay. Maski ko niya na. May dara-dara din yung kasaday-saday. Dito na ang labas nun. Diyan na. Oh yeah. Good Good morning. morning. How are you? Yeah.
Dito kasi ganito lang makita mo. Pero kung doon ka sa ano, Yeah. Mailing mo naman, alas. no. Mas, balik tayo. Let's go. May palusutan tayo dito. Diretso na natin. Di ba last time hindi man tayo nagdiretso doon, ano Dad? Yeah. Ano? Picture, no? Picturean mo ng cellphone mo. Wala, picture pa mga kambas kasi kita nagabalik dito. Right there. Guys, nakita nyo guys, ayun oh. Say hi, right there. Wala. Mga kambas. Ano magandang picturean, nature. Oh. Ano? Yan, mga nature yan, oh. Huh? Picture mo solo. Yeah. Ay, si Elmer. Favorito kong picturean. Ito. Ano kong just. Ay, wala. Akala ko lang kasapatos ka. Yan, oh. Fuck you. Yan, oh. Yan, fuck you. Parang yung bata, oh. Fuck you. Ano pa? Okay lang yan. So, yan. Nanglaki siya mga kaumblis ko na kasi winter na kaya nagbarakbaka na sinda. Nagluno. Siguro pag ganyang maglalakad ka saan di mo siya patayin, yung saan gamitin mo, yung sa 360. Mahaba, man good. Oh, excuse me. Man, good. Oh, that one is cute, Dad. Oh, Yeah, take a nice. picture. Yeah. Ano mo lang siya. Kunin, puuin mo lang siya. That's really cute. Yan. Beautiful. That's nice. Let's take us a picture. What of you and me? You and me Guys, will never say goodbye. ay. Yan. Ganda ah. Tell me friends, the wondering why. Grips. Tabi oh, picturean mo. Aray. Yan daw, ano, dito ka lang oh. Yan oh. Yung kahoy. Picturean mo na, ikaw na mag-picture kasi. Yan. Yan nyo guys yung kahoy oh. Let's go over here. Where? Yan dalawa. Ano yung picture mo? Ano ba ka? Tapos na. Ano? Hindi makuha. Yung baba pa. Yan. Yan. There you go. Wow, cute. That one, baba. Oh. Dito lang tayo. Baba pa. Ibaba mo. Yan, ganyan. No. Yan, ganyan. You and I. Dito na tayo nag-ano, Dad, no? Dito na tayo dito sa may tulay. Ay, hindi pa. Doon yung tulay doon. Doon. Saan daw? Oh, yeah. Yung tulay doon. Ikaw na lang mag-picture kasi maganda.